ಒಂದು ವಾರ एक हफ्ता 15 ದಿನದಿಂದ 15 दिन से ಇವನು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ये उसके बारे में ध्यान कर रहा है. ಏನು वो क्या ಇದು है? ಹೆಂಗೆ, ये कैसे है? ಇದು ಹೆಂಗೆ, ये कैसे है? ಇದೇನ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ರದ್ದು? ये कौन सा थ्योरी है? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾನೆ, यहाँ पर रुक कर देखता ಅದನ್ನೇ है, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾನೆ, उसी को वहाँ पर ಇವ್ನಿಗೆ जाकर ಲೆಕ್ಕ देखता ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. है. यहाँ पर गिनती नहीं मिल रहा. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಅದೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ. लेकिन वो पूरा ಕೇಳ್ತಾ ध्यान ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे ಅದ್ರ हैं? ಸಂಬಂಧಿಕ ಇದಾನಲ್ಲ, उसका रिश्तेदार है ना, ಪ್ರಜ್ಞೆ, अवचेतना, ಅಲ್ಲಿ वहाँ पर ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತದೆ. दरवाजे को खोलता है. ದೇವರದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, परमेश्वर का ही है कि ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. इसीलिए बहुत चौकस रहना ಅದಕ್ಕೆ है. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು इसीलिए ध्यान करने ಎಲ್ಲಾ वाले ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. सारे होश को छोड़कर बैठे रहते हैं. ಕರೆಕ್ಟಾ? सही है? ಹೌದಲ್ಲವಾ? सही है या ಹಾಗಾದ್ರೆ नहीं? ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು. ऐसा है तो देखेंगे क्या ಬಹಳ हुआ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ये बहुत ही जरूरी भाग में हम आए ಮುಗಿಸುವಂತ हैं. ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. समाप्त करने वाले भाग में हम ನೋಡಿ, आए हैं. ಏನಾಯ್ತು, ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान से ಆದ್ರೆ दर्शन किया. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, लेकिन जिस तरह हमने Ready समझा ಆಗ್ರಿ. है, आप सब तैयार हो ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡಿ जाइए. ಆಗ್ರಿ ನೀವು. कृपया करके ನಾವು समझा, तैयार ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ हो ಪ್ರಕಾರ, जाइए. जिस तरह हमने ಅಂದ್ರೆ समझा है, उसका मतलब ಈಗಿನವರೆಗೆ अब तक ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ प्रचार को सुनकर ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, समझा है उसके अनुसार, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, यहीं पर रहने वाले आमेन कहिए. ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ अवचेतना में ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, एक व्यक्ति के लिए दरवाजा खुलना है, ಒಂದ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, एक विषय के लिए अगर दरवाजा ಮೊದಲು खुलना है तो पहले ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ होश में ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, कुछ तो होना है. ಧ್ಯಾನ ध्यान ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. कुछ तो होना है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರಿತದೆ. क्योंकि वो यहाँ पर दरवाजे को खोलता ಇದಕ್ಕೆ है. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಮೇನ್ इससे ಅಂತ सहमत ಹೇಳಿ. है तो एक बार आमेन कहिए. ಆಮೇನ್. ಈ आमेन. ವಚನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. यहाँ पर वचन क्या हुआ ಆಮೇನ್. हमें दिखाता है. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. यहोवा रात के स्वप्न में उसको दिखा ಯಾಕೆ? दिया. क्यों? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ? खामोखा ऐसे ही किसी को नजर ಹೆಂಗೆ आते ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ? हैं. कैसे वो नजर आए? ಇದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತ 3-4 ನೋಡಿ, 3 उसके ऊपर रहने वाले वचनों को ಚಾವಿ देखिए. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. चाबी यहाँ पर है. ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ಯೆಹೋವನನ್ನು यहोवा से ಪ್ರೀತಿಸಿ प्रेम रखता था. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, समझ में, ಪ್ರತಿದಿನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, हर दिन के समझ में. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ अगर कोई ಹೇಳಿ. यहाँ पर समझ रहा है तो एक बार आमेन कहिए. ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ, वो जब जागरूक था, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, जब वो समझ में था, ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? परमेश्वर ने क्या कहा ತನ್ನ है ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अपने वचन में? ಜೀವವನ್ನ, जीवन को ಮರಣವನ್ನ और मृत्यु को ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. मैंने तुम्हारे सामने रखा ಜೀವವನ್ನ है. जीवन को ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. तुम चुन लेना. ಕರೆಕ್ಟಾ? सही है. ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ अपने जिंदगी में ಪ್ರತಿದಿನ, हर दिन, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ, हर समय ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗಿಂದಲೇ छोटा था तब से ही ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. यहोवा से प्रेम रखता था. ತಿಳಿತಾ? आप समझ गए? ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? आपको समझ रहा है? ಯಾಕೆ ಆತನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರಿತು? क्यों उसका उपचेतना परमेश्वर के लिए दरवाजा खोल रहा है? ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವನು लड़की को ध्यान करने वाला ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾನೆ. वहाँ पर स्त्री के अभिलाषा का सपना देखता ಅದರ है. ಅಸಹ್ಯವಾದ ದುರಾತ್ಮ वहाँ पर असह्य रहने वाला ಅವನ दुरात्मा ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. उसके शरीर पर प्रभाव पड़ाता ಆದ್ರೆ है. ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು, लेकिन यहोवा से जो प्यार रखता है, ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ, दर्शनों को, ಕನಸುಗಳಿಗೆ, सपनों को ಕರ್ತನ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ परमेश्वर से ತನ್ನ मिलने के लिए ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ತಾನೆ. अपने अवचेतन के दरवाजे को खोल कर रखता है. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. इसीलिए आप क्या सोचते हो? बहुत चौकस रहिए. ನೋವಿದ್ರೆ, लोन है तो, ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ, द्वेष है तो, ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, संकट है ಬಹಳ तो, ಡೇಂಜರ್. बहुत ही खतरनाक ಅದನ್ನ है. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. उसे और भी बढ़ाने के दुरात्माओं के लिए आप दरवाजा खोलेंगे. ಕನಸಲ್ಲಿ सपने में ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. वहाँ पर उसको सबूत देने वाला आता है. ನೆರವೇರ್ತದೇನು ಸಹ. वो परिपूर्ण भी होता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. क्योंकि दुरात्माएं उसे परिपूर्ण करने के लिए तड़प रहे हैं. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कितने लोग सहमत हैं? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಂತ? आप सुन रहे हैं? ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ಯೆಹೋವನನ್ನು यहोवा से ಪ್ರೀತಿಸಿ प्रेम ಆ रखता था ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ದ? और उस प्यार को कैसे दर्शाता था? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಕೇಳ್ರಿ. सुनिए, ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ सुलेमान यहोवा से प्रेम ತನ್ನ रखता था. ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದ. वह अपने पिता दाऊद के विधियों पर चलता था. ಹೆಂಗೆ? कैसे? ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು, हमारे अवचेतना को समर्पित
करना ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ये बहुत आसान है. ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ वो ಇದ್ದಾನೆ, व्यापार कर रहा है, ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. राज्य को चला रहा ಆದ್ರೆ है, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ लेकिन उन सारे चीजों के बीच में. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. और एक उदाहरण बताकर समाप्त करूंगा. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ सुनिए. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, आपकी बेटी को विदा आपने किया है, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, बहुत आप उससे प्यार करते हैं. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. अब आप खाना बना रहे हो, 3 ಜನದ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ 3 लोगों का खाना. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, कितने सालों से आप कर रहे हो? ಕರೆಕ್ಟಾ? सही है. ಈಗ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಸ್ತೀರಾ, अब प्याज को काटते हो, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? किसके बारे में सोच रहे ಎಷ್ಟು हो? ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कितने प्याज है उसके बारे में आप सोच रहे हो? ಇಲ್ಲ, नहीं. ಯಾರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? किसके बारे में सोच रहे हो? ಅವಳೇನ್ ಮಾಡತ್ತಾಳೆ? वो क्या कर रही है? ಹಲೋ, ಏನೋ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, आप वहां पर उसे पका रहे ಯಾರನ್ನ हो. ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? किसके बारे में सोच रहे हो? ಮಗಳನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ? बेटी के बारे में सोच रही है ना ಆದ್ರೆ माँ. ಅಡಿಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, लेकिन खाना अपने आप बन रहा है ना, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. बिना एक भी गलती चल रहा है. ಏನಾಯ್ತು? क्या हुआ? ಆ ನೆನಪು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, वह याद जो है वो अवचेतना में नहीं है. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. आपके अवचेतना में खाना बनाना पहले से ही निम रजिस्टर हुआ है. subconscious आपका अवचेतना ತಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, वो अपने आप काम कर रहा ಆದ್ರೆ है, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ लेकिन आपका हृदय जो है ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿದೆ. यहोवा पर है, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ लेकिन आपका हृदय जो है ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ. वो परमेश्वर के ऊपर। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आप समझ रहे हो? ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ತನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಿದುಳನ್ನ, अपने मुख्य दिमाग को, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನಿದೆ वह अवचेतना जो ಅದು है ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, वो व्यापार कर रहा है, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. वो खाना खा रहा ಆದ್ರೆ है, ಮನಸ್ಸು लेकिन मन उसका ಯೆಹೋವನು यहोवा ಇವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನನ್ನ पिता दाऊद को ಅಯ್ಯೋ ಸೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸದ? शाऊल के हाथों से कैसे बचाया? ನಮ್ಮಪ್ಪ मेरा पिता ನನಗೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ, मुझे गोद पर बिठाकर उन्होंने कहा. ಸೌಲನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ शाऊल वहां पर पूरा ही ದಾವೀದನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ, दाऊद के निकट आ चुका है, ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. लेकिन सुलेमान सोच रहा है. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ है? ಇದ್ದಾನೆ. अपना काम वो कर रहा ಅದಕ್ಕೆ है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, इसलिए परमेश्वर का ನಿನ್ನ वचन कह रहा ಕರ್ತನಾದ है, ಯೆಹೋವನನ್ನ तुम्हारे ನಿನ್ನ परमेश्वर ಪೂರ್ಣ यहोवा को ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, पूरे मन से, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, तुम्हारे पूरे बल ನಿನ್ನ से, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ तुम्हारे पूरे हृदय से ಪ್ರೀತಿಸು. प्यार करना. ಯಾಕೆ? क्यों? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ रात में ನಿನ್ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, आपका अवचेतना ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ रात में ನಿನ್ನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ आपका अवचेतना ಯಾರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ किसके लिए खुलना है ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. उसे दिन में आपको सोच कर रखना है. ಆಮೆನ್. आमेन. ದಿನದಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸೋರು दिन में पैसे गिनने वाले ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದ್ರೆ अपने मन में वही है तो ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. रात में भी पैसे गिनते हैं, ಆದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸೋರು लेकिन दिन में पैसे गिनने ರೊಕ್ಕ वाले ಎಣಿಸ್ತಾ पैसे गिनते हुए ಅಪ್ಪಾ, पिता ನೀನ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ अगर आप नहीं है तो ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ इसमें से एक भी नहीं होता. ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ऐसे अपने ತಮ್ಮ मन में, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, अपने समझ को, ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನ अपने ग्रहण को ಆತನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವವರು उन पर रखने वाला ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ रात के समय ದುಡ್ಡನ್ನು में ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, पैसों को वो नहीं ಅದನ್ನು देखता, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. लेकिन उसे दिए हुए ಆತನು वाले ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर को देखता है. वो ನೀನು कहता है ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ್ರೆ तुम विश्वास ಇನ್ನು योग्य ಹೆಚ್ಚಾಗಿ रहोगे ನಿನ್ನನ್ನು तो और ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು, भी ज्यादा मैं तुम्हें आशीष ಇನ್ನು दूंगा, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು और भी ಬಲಪಡಿಸು. ज्यादा मैं तुम्हें बल दूंगा. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಮೇನ್ ಅಂತ अगर ಹೇಳಿ. कोई यहाँ पर समझ रहा है तो आमीन कहिए. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. यहाँ तक खत्म नहीं ಯೇಸು हुआ. ಹೇಳಿದ यीशु ಮತ್ತಾಯ, मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा, ನೆನಪಿದೆಯಾ? आपको ಯೇಸು याद ಹೇಳಿದ है? ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ यीशु मसीह मत्ती के ನೀನು सुसमाचार में ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ जब तुम प्रार्थना करते हो ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ. अपने कमरे में जाओ. ಯಾಕೆ क्यों? ಕೇಳಿ, सुनिए, ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಿದುಳು. प्रामुख्य दिमाग जो है. ಆಮೇನ್. आमीन. ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ कितने ಇದೆ? लोगों को आशीष हो रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? आप समझ रहे हो? ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸು आपका मन जो है 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. 5 इंद्रियों से वो चलाया जाता है. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ, आप जो देखते हो, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ, आप जो सुनते हो, ಏನ್ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತಿರೋ, आप जो सूंघते हो, ಏನು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಿರೋ, आप जो स्वाद देखते ಏನು हो, ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಿರೋ, और आप जो महसूस ಈ करते हो, 5ಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತದೆ. ये 5 चीजों को वो प्रतिक्रिया करता है. ಆಮೇನ್. आमीन. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ यहाँ पर यीशु मसीह, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ जब तुम प्रार्थना करो ಅಲ್ಲಿ वहाँ पर ಒಂದು ಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, एक कमरा के नहीं ಏನಂತ कहा. ಬರ್ದಿದೆ? वहाँ पर क्या लिखा गया है? ನಿನ್ನ अपनी ಏಕಾಂತವಾದ वहाँ पर कमरे में, ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ. कमरे में जाकर. ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು अब मुझे ಈ समझ ಕೋಣೆ आया ಯಾವುದು. ये कमरा कौन सा है. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚೋ ಕೋಣೆ. यह सारे इंद्रियों के दरवाजे को बंद करने वाला कमरा. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು वहाँ पर
ಬಾಗಿಲು? ये द्वार कौन सा ನಾವು द्वार है? ಕ್ರೈಸ್ತರು मसीह लोग ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ? क्यों हम आंख बंद कर ಯಾಕಂದ್ರೆ प्रार्थना ಕಣ್ಣು करते ಮುಚ್ಚುವಾಗ हैं? क्योंकि जब हम आंख बंद करते ಒಂದು हैं ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एक इंद्र को हम ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ कमरे में जब हम जाते हैं ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ, वहाँ पर चार दीवार छोड़कर कुछ भी नहीं है। ವಾಸನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, वहाँ पर सूंघने के लिए आहार नहीं है, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, छूने के लिए कोई मनुष्य नहीं है, ರುಚಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. स्वाद देखने के लिए कोई आहार नहीं है। ಕೋಣೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. वहाँ पर कमरे को बंद ಯಾಕೆ? करके क्यों? I am moving from consciousness into subconscious sense to meet my God. मैं मेरे होश से अवचेतन में जा रहा हूँ मेरे ನಾನು परमेश्वर से मिलने के ಸ್ವ लिए। ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, मैं मेरे खुद ಸ್ವ की इच्छा से, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, मेरे ही मन ನನ್ನ से, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, मेरे ही होश आवाज में ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಬಂದು ಮಾಡಿ मेरे सारे होशों को बंद करके ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अवचेतना में मैं प्रवेश कर रहा हूँ ಕರ್ತನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. परमेश्वर से मिलने के ಯಾಕೆ? लिए। क्यों? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು मैं जानता हूँ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. वहाँ पर प्लेन लैंड होगा। ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. मैं जानता हूँ। ಆಮೇನ್. आमेन। ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, नजर को बंद करते हैं, ರುಚಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, स्वाद को हम बंद करते हैं, ಕಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, कानों को हम बंद करते हैं, ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. महसूस करने को हम बंद करते ಇವೆಲ್ಲ हैं। ಹೋದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಯ್ತು. ये सब जाने के बाद समझ चला जाता है। ಉಳಿತೇನು? बचा क्या? ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. अवचेतना। ಮಹಿರಾ ರಹಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ यहाँ ಆಮೇಲೆ पर अगर ಹೇಳ್ತೀನಿ. कोई समझ रहा है तो एक बार ಮಕುರಿಯಾ हालेलुया कहिए। ಸಂದಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. वहाँ पर चंगाई उतर आता है। ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತ अभी ಹೇಳ್ತದೆ खत्म नहीं हुआ है। ನೋಡಿ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ, ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಈ ಅಂತರಂಗ ಯಾವ್ದಿದು? ये गुप्त स्थान कौन सा है? ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ अवचेतना को ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, और एक भाग ಅದೇ ಅಂತರಂಗ. वही वो गुप्त स्थान है। ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, अवचेतना। the secret. Now I understood what is the secret place. अब मुझे समझ आया वो रहस्य स्थान क्या है। ಆತನ ಇರೋದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. क्योंकि वो रहते ही गुप्त स्थान में। He stays. The English Bible says, and when you pray to the Father who is in the secret place. Today I understood what is that secret place. आज मुझे पता चला कि वो गुप्त स्थान क्या What is है। that secret place? वो गुप्त स्थान क्या है? When you put off all your natural senses, जब आपके नैसर्गिक इंद्रियों को बंद करते you हो, open up door to the subconsciousness, आप अवचेतना के लिए दरवाजे को and खोलते God who हैं, lives in the secret और परमेश्वर जो गुप्त स्थान में वास can करते meet you हैं only in that place. वो सिर्फ उसी जगह में आपसे मिल सकते हैं। ಯೋಸೆಫನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ, यूसुफ से परमेश्वर वहां पर ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನ मिले, ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ, सुलेमान से परमेश्वर वहां पर मिले, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ. दानियल से परमेश्वर वहां पर मिले, ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಂತ ಫರೋಹನಿಗೆ उस पर विश्वास न रखने वाले फिरौन को ಬರುವ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ. आने वाले अकाल के बारे में वहां पर वो मिले। ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ, लाबान से परमेश्वर मिले, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ. याकूब से परमेश्वर मिले। ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? याकूब को क्या हुआ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. क्या ये दिलचस्प है? ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಲಾ? और एक 5 मिनट बताऊं? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? मैं क्या सब समझ पा रहे हो? ಮಲಗಿದಾನೆ, वो सोया है, ಯಾಕೋಬನ್ ಮಲಗಿದಾನೆ. याकूब सोया है, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, कहाँ जाना है पता ದಿಕ್ಕು नहीं, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कोई दिशा नहीं है। ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಓಡೋಗಂದ್ಲು. माँ कह रही है भाई मारेगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಬಿಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದಿಂಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. वहाँ पर एक पत्थर को तकिया बनाकर वो सो रहा है। ಆಮೇನ್. आमेन। ಶರೀರ ಮಲಗಿದೆ, शरीर सोया हुआ है, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ. वहाँ पर अवचेतना सोया नहीं ಯಾಕಂದ್ರೆ है, ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि वो सोता ही नहीं है। ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ रात के समय ಒಂದು में ಕನಸು ನೋಡ್ದ. एक सपना उसने ಏನ್ देखा। ನೋಡ್ತಾನೆ? वो क्या देख रहा ದೊಡ್ಡ है? ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ. एक बड़ा सा सीढ़ी। ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಹೇಳ್ದ, परमेश्वर ने कहा ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗು ನೀನು. तुम वापस मैं तुम्हें यहाँ पर लाऊंगा, तुम जाओ। ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ? कहाँ पर उसने बात किया? ಕನಸಲ್ಲಿ. सपने में। ಏನ್ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? क्या मैं प्रचार कर ಕನಸಿನ रहा ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. हूँ? सपने के बारे में ಮತ್ತೇನ್ नहीं। ಬೋಧಿಸ್ತಾ तो ಇದ್ದೀನಿ? फिर क्या प्रचार कर रहा हूँ? ಯಾವನು जो व्यक्ति ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ अपने मन को ನೂತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ, नया करता है, ಅವನು वह व्यक्ति ತನ್ನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अपने अवचेतना को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करता है। ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆ, गुप्त में रहने वाले पिता। ಆಮೆನ್. आमेन। ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆ तब पिता से जो गुप्त में वास करते ರಿವಾರ್ಡ್ हैं, ಯು ಓಪನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್?
वो क्या कहता है? ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು. तब गुप्त में देखने वाले ಆದ್ರೆ तुम्हारे ಇಂಗ್ಲಿಷ್ तुम्हें ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ प्रतिफल ಹೇಳ್ತದೆ देगा, लेकिन इंग्लिश ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವನು. बहिरंगी और सिर्फ आपको ಅದರ प्रतिफल ಅರ್ಥ? देगा. उसका मतलब क्या है? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, सपने में, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, अवचेतना में, ಅದೇ ಆ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ वही उस गुप्त स्थान में ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. सुलेमान को देने वाले ज्ञान को परमेश्वर ने बहिरंगी ओर से दिखाया. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬೋಧಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ हर ನನಗೆ. हफ्ता प्रचार करता हूँ, कितने लोगों आदर के यार दिमाग में होता जाता ಇದೆಯೋ? है, लेकिन जिसके दिमाग में जा ನಿಮಗೆ रहा ಆಶೀರ್ವಾದದ है, ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. आपको आशीष का कमी नहीं रहेगा. ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ आपको ಹೇಳ್ತಾ आशीष का कमी नहीं रहेगा. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಸೊಲೊಮೋನನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, सुलेमान ने प्यार ದೇವರನ್ನ किया ಪ್ರತಿ ದಿನ, परमेश्वर से हर दिन. ಮೊದಲೇ ದಿನ पहला दिन ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ जब छोटा था ಅವನು ವಾಕ್ಯ ಓದ. उसने वचन पढ़ा, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ಯೆಹೋಶುವ यहोशुआ 1:8 उसका 8वां वचन ಏನಂತೆ? क्या है? ಯಾವುದು 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 ಯಾವುದು? ಯೆಹೋಶುವ यहोशुआ 1 उसका पहला अध्याय 8. उसका 8वां वचन. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. मेरे बात को सुनिए. यहोशुआ ಹಿಂದಿರೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಂತೆ? वो क्या है? ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು यह व्यवस्था ಯಾವಾಗಲೂ हमेशा ನಿನ್ನ तुम्हारे ಬಾಯಲ್ಲಿ जबान में ಇರಲಿ. रहे. ಪಾನಲ್ಲ, ಪಾನಲ್ಲ, पान नहीं, ಸಿಗರೆಟ್ ಅಲ್ಲ, सिगरेट नहीं, ಪೆಪ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, पेप्सी नहीं, ಬೈಗಳಲ್ಲ, डांट नहीं, ಶಾಪ गाली ಅಲ್ಲ. नहीं, श्राप नहीं. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, यह व्यवस्था ये जो वाक्य है, यह व्यवस्था जो ಯಾವಾಗಲೂ है, हमेशा ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ. तुम्हारे जबान पर रहे. ಅದನ್ನು उसे ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ. ध्यान करते ಯಾಕೆ? हुए. क्यों? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀಯಾ? क्योंकि जैसे आप ध्यान करते हो, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? आप समझ रहे हो. ಕೇಳಿದ? आपने सुना? ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ध्यान करना यानी ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, आपका ನಿನ್ನ होश, ತಿಳುವಳಿಕೆ आपका समझ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. उनके वचन के ज्ञान में आता है. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ये हमेशा कहाँ पर स्टोर करता है? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? कहाँ पर स्टोर करता है? ಇದು ಏನೇನ್ ಕಲಿತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದೆ. ये जो कुछ सूखता है कहाँ पर वो डालता है? ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ. अवचेतना. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು 2 ತಾಸು ಒದ್ದಾಡಿದ್ ಹೋಯ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತದೋ ये जो कुछ भी सीखता है, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ इन ಹಾಕ್ತದೆ. सारे चीजों को अवचेतना में ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ डालता ಏನ್ है. ಮಾಡ್ತದೆ? अवचेतना क्या करता है? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಂತ ಇರ್ತದೆ. उससे संबंधित शक्ति या फिर आत्मा के लिए वो द्वार को खोलता है. ನೀನು ಶರೀರದ ಆಶೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಿ, आप शरीर के आशा को ध्यान कीजिए. ಅದು ಧ್ಯಾನ वह ध्यान ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. अवचेतना में गया. ಮಲ್ಕೊಂಡಿ, आपने सोया, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? क्या आता है? ಗಲೀಜು. वहां पर गंदगी. ಯಾಕೆ? क्यों? ಆ ಆತ್ಮ ಬರ್ತದೆ. वह आत्मा आता है. ಅದ್ರ ಗಲೀಜುತನ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. वह गंदगी सुबह में आपके शरीर में नजर आता ಅನೇಕ है. ಯವನಸ್ಥರದನ್ನ ಅದರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. कहीं युवक उसमें संघर्ष करते ನನಗೆ हैं. ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं जानता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या ಈ कहता ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ है? यह व्यवस्था को ಯಾವಾಗ कब ಯಾವಾಗ कब ಹೆಂಗ್ ಹಗಲಿರುಳು ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? कैसे दिन रात रात में कैसे Simple. होगा? आसान है. ಹಗಲು दिन ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತು, आपका मन दिखाई दिया. ರಾತ್ರಿ रात में ನಿನ್ನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತು. आपका अवचेतना उसे करेगा. ಕರೆಕ್ಟ್? सही है. ದಿನದಲ್ಲಿ दिन में ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ದೆ, आपने वचन को ध्यान किया. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ आपका काम खत्म होने के बाद ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀನು. क्यों आप टीवी देखते ರಾತ್ರಿ हो? ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿತದೆ. रात के समय में उस द्वार को वो खोलता है. ಬೇಡ. नहीं चाहिए. ಬೈಬಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ಷಮಿಸಂತ? पवित्र शास्त्र क्यों क्षमा करने के लिए कहता है? इसीलिए वो कहता ರಾತ್ರಿ है ಆ ದುರಾತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. रात में वो दुरात्मा आ जाएगा. ನಂತರ ಹಣದ ತೊಂದರೆ, उसके बाद पैसों का ಎಲ್ಲ ರೀತಿ तकलीफ, ಕಷ್ಟಗಳು. हर तरीके के संघर्ष. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಆಮೇಲೆ यहाँ तक मेरे साथ रहने वाले ಈ आमीन ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು, कहिए. यह व्यवस्था ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುಮ. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳ್ರಯ್ಯ, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ.
ತೆಗಿರೋದನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ. ಆಮೇನ್. ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೇಟ್, वो पहला गेट है, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟ್. दूसरा गेट ಅದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, उसे ध्यान करते हुए, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, उसे ध्यान करते हुए, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಹಗಲು ಇರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಫಲನಾಗುವಿ. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. एक ही 1 मिनट जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिएगा. ನಾನು ಹೇಳುವ ತತ್ವ, मैं कहने वाला ಮರ್ಮ जो तात्पर्य ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आप समझ गए मैं सोचता हूँ. ದಿನದಲ್ಲಿ दिन में ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. आपके मन को किसके लिए देते हो उसके बारे में आप जागरूक रहिए. ಆಮೇನ್. आमेन. ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, क्यों रात के सपने की वजह से नहीं, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. क्योंकि वो सारे चीजें आपके अवचेतना में जाते ಆದ್ರೆ हैं. ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ लेकिन अवचेतना जो है ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. वो पवित्र रहना है. ಕೇಳಿದ್ರ? आपने सुना? ಅದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. वो आशीष से भरा हुआ रहना चाहिए. ಯಾಕೆ? क्यों? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳವದು. क्योंकि परमेश्वर मिलने वाला जगह वह है. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ? उसे आप कैसे तैयार करेंगे? ನಿಮ್ಮ ಇರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ. आपका मन जो है उसे ठीक Amen. बातों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ भरते हुए. ಸೊಲೊಮೋನನು सुलेमान ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟ. जब बालक था तब से ही वो ध्यान देता था. ಒಂದು ದಿನ एक दिन ದೇವರು परमेश्वर ने ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. वो प्लेटफॉर्म पर वो उतर आए. ಆಮೇನ್. आमेन. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. उस पर वो ನೀವು उतर आए. ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ತಿರೋ आप जो बांधते हो ಅದೇ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. वही उतर आएगा जिंदगी में. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ इसलिए ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. अपने आप को हम तैयार करेंगे. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर श्रेष्ठ चीजों को आप में करने वाले हैं. ಬಲವುಳ್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बलशाली चीजों को आपके साथ वो करने वाले हैं. ಆಮೇನ್. आमेन. ಆಮೇನ್. आमेन. ಆಮೇನ್. आमेन. ಆಮೇನ್. आमेन. ಯಾಕೋಬನ್ ಮಲಗಿದಾನೆ. याकूब सोया हुआ है. ಕನಸು ಬಿತ್ತು. उसको एक सपना आया. ಏನಾಯ್ತು? क्या हुआ? ಅವ್ರ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ದ, उसके ससुर ने कहा ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೋ, जो धारी वाला है ಏನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಇರ್ತದೋ, या फिर 2 रंग का ಆ जो ಎಲ್ಲ है ಕುರಿಗಳು ನಿಂದು. वो सारे बकरियां तुम्हारे हैं. ಏನಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ? रात में क्या हुआ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ सपने में ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? वो क्या देख रहा है? ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟಗರುಗಳು ಸಂಗಮ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ದ. उसी तरीके के मेंढे जो है वहां पर उसके साथ ಎಲ್ಲ संगम कर ಆಯ್ತದು. रहे हैं. वो कहाँ पर हुआ? ಆತ್ಮಮಂಡಲ. वो आत्मिक क्षेत्र ಆತ್ಮಮಂಡಲ में. ಎಲ್ಲಿ? आत्मिक क्षेत्र कहाँ पर है? ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. अवचेतना संपर्क में आने वाले ನಿನ್ನ जगह. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು आपके आशीष ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ. वहां से बहकर आएंगे. ಪ್ರಜ್ಞೆ, होश, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ. अवचेतना. ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ होश को ಸರಿಯಾದದ್ರಿಂದ ತುಂಬುವಾಗ ठीक चीजों से जब हम भरते हैं, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ अवचेतना ಕರ್ತನ में ಗುಣಪಡಿಸೋಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. परमेश्वर का चंगाई आने लगता है. ಆವಾಗ और तब ಸುಖ ನಿದ್ರೆ. एक शांति का नींद. ಆವಾಗ